Hello, Jinapen e basa e sua fuinara. Yama huma kwaba ba mfante kase sua dwumetido. Inyo basic 3 e sua fuinara yama huma kwaba. Hinenyo agide yasne hyembio na yerbo sua mfante kasa. Mi jezire owo nso enyo age ana inyo muhunu dam. Wanda mfante kase sua dwumetido no. Yerbo sua Zabroni freno pronouns. Enyim ne Fante dina. Ne Fante din wo ho. Na kwambendo na yeze oye pronouns no dizi dwuma wo Fante kasem. Twen merbe sesiara na ya shaze sua na ase. Ye me Fante kase sua na konenyim. Apodels multimedia yo. Apodels multimedia mfante kase sua na edo. Maheno mo. Say kade din shanemu a dwuna sam no nkwechi na hwe de nsase ni yidan. Din ye name she ananmu chede idi biribi rehye biribi na anemu. Inti se iyi biribi fi hɔ a ɔde idi biribi zi hya ananmu. Se eba famedi banza ɔde idi ediban fofo bram. Inti ediban na edi bram no ye ediban a edi rebɛhyɛ ediban a eba fae a ɔyɛ medzi no ananmu. Inti no idim a yɛbɔ ɔda hendo no ana din a yɛdze friend amba no yɛwɔ nkasefuo binom a sɛ yɛmpɛ na yɛbɔ hene din a yɛka dam nkasefuo no dze hyɛ hen din no ananmu. Inti nhwɛdo bi nye dɛ sɛ obi reka no ho asɛm a ɔyɛ a ɔntaa nsisi ne din no do. Inti sɛ ɔrebɛka dɛ wɔadi mfe ebien a ana esuan a ɔbɛka dɛ meeti mfe esuan. Nti yi yɛ nhwɛdo. Wanka dɛ Kofi edi mfe esuan. Ɔse meedi mfe esuan. Nti yi yɛ din hyanemu nhwɛdo bi no. Ta odi kani yɛde din hyanemu rebedi dwuma abra nipa fofor reka Kofi no ho asɛm. Ɔwɔdze hwɛ Fante hui na hwɛ sentire a yɛka dɛ din hyanemu mekyerɛ pronouns no hui yɛ papaapa. Bia obi bɛka Kofi no ho asɛm. Sɛ nyimpa no amfa din hyanemu mekyerɛ pronouns ndi dwuma a dza ɔbɛka yi. Wɔfrɛ Kofi Kofi. Kofi edi mfe akron. Kofi Jinapen e basa. Kofi kɔ school wɔ Tamso. Kofi ye nyimpa tuntum. Kofi ye nyimpa tenten. Nti ebenaze na ehu wɔ zama kan sesiara kyerɛw yi mu. Yehu dɛ asɛm a yɛbɛka biara no yɛdi kan bɔ Kofi ne din ansa na yɛaka. Ɔbɛyɛ na yɛ minimu pa o. Yɛbɛka Kofi 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 Kofi. Nti yɛmpɛ dɛ yɛbɛka Kofi Kofi mpɛndodo bi. Nti yɛdi biribi dze bɛhyɛ Kofi na ananmu na yɛaka. Ɔno na yɛdi nkan akyerɛw dɛ wɔfrɛ hɔn pronouns. Na Mfante kasa so yɛfrɛ hɔn din hyanemu. Din hyanemu. Ma yɛhwɛ kwan papa a yɛde din hyanemu bedi dwuma. Nti izi yɛrefa dɛ Kofi na reka no ho asɛm. Nti dza Kofi bɛka yi. Odi kan no ɔbɛka dɛ wɔfrɛ me Kofi. Sentira wabɔ ne din wɔ dza odi kan no mu ne nye dɛ ɔpɛ dɛ hu ne din.
Dza auto de bie no. Kofi bɛka dɛ Medi mfe akron. Medi mfe akron. Mijina pen ebaasa. Mijina pen ebaasa. Mokɔ school wɔ SEM Educational Complex. Mokɔ school wɔ SEM Educational Complex. Meyɛ nyimpa tuntum. Meyɛ nyimpa tuntum. Meyɛ nyimpa tenten. Meyɛ nyimpa tenten. Inti sɛ ihyɛ Kofi no ho asɛm a ɔka kyerɛ hini nsewa. Ibenadze na ihuni. Yehun dɛ yeyi dza odi kana Kofi ka dɛ wɔfrɛ me Kofi no si nkyɛn a nka ne nyinara Kofi ambɔnizin bio na ɔdze asɛmfua bi na ɔdze hyɛ anan mu abra ɔreka no ho asɛm no. Dam nsɛmfua yi na yɛse wɔfrɛ hɔn dzin hyɛanemu. Dzin hyɛanemu. Yɛhwɛ dam nsɛmfua yi a Kofi dzidzi dwuma abra a ɔreka no ho asɛm no. Binye me mi mu na mo. Nti nkasefo yi no ma yɛabobɔ dzin sesiare yi wɔ Fante kasa mu no yɛfrɛ hɔn dzin hyɛanemu. Na wɔ Bronyini kasa mu so yɛafrɛ hɔn pronouns. Pronouns. Wara so botum aka ho nsam. Yi dzin Kofi ne fi hɔ na woso ka ho nsam na yɛhwɛ. Na bombɔdzin dɛ edi dzin hyɛanemu me mi anamu bezi dwuma bira ofata. Yenya ho kwan ni esuafa wo SEM Educational Complex Basic 3 dzin kita ho abira a wodi dzin hyɛanemu rezi dwuma bira a wɔreka wɔn ho asam. Ma yɛnkɔhwɛ na yɛnsa no mbrɛ bio. Wɔfrɛ me Ama. Mezi fiakon. Mijina pen ebaasa. Mokɔ school wɔ SEM Educational Complex. Meyɛ nyimpa kɔkɔɔ. Edibana mi penyi emo na fore. Nso meyɛ nyimpa kɔkɔɔ. Meyɛ nyimpa tietia. Agora mepɛnyi ampe. Meyɛ nyimpa tietia. Yɛda dam esuafo yi a wɔwɔ SEM Educational Complex yɛda ho ase. Da wa ma ho kwan ma yɛnyi hɔn ayɛ ɔyɛ dam ɔhwete dwumati. O Apodels Multimedia Mfante kasesua do. Yenenyu age yɛda ho ase pa. Nti ibenadze na ehu. Yehun nhwɛdo bi a wɔdze dzin hyɛanemu mekyerɛ pronouns rezi dwuma. Ana ehu ne dam. Ɔno nti no bommɔdzen dɛ edi dzin hyɛanemu bezi dwuma wɔ Mfante kasa mu. Ɔno nti no medzi dzin hyɛanemu kore bezi dwuma abra medzi me video rebe na wie. Nti meka dɛ wɔfrɛ me ɔkyerɛkyerɛnyi apia me nsa. Makra hom. Bye bye. Awofo yɛsrɛ ho pii. Bommɔdzen na subscribe to Apodels Multimedia channel na womba no etumenya ho kwan esua Mfante kasa wɔ Mfante kasesua dwumadzi a ɔyɛ dɛw ɔrekɔdo wɔ Apodels Multimedia do. Subscribe, share video no na afoforo so ntumi sua bi. Onhyɛ yɛdze bibi foforo a ɔyɛ brɔfo kasa ne nsua so yɛ debrew. Na yɛbɛhyɛ ase efi KG2. KG2.